Bura je puhala s Učke tog novembarskog popodneva, noseći miris mora i industrijskih dimova kroz ulice Rijeke, dok je tramvaj broj 3 polako klizio niz Korzo prema Sušaku. Bilo je utorak, 8. novembar 2014. godine, kada je Marko Perić po zadnji put sjeo u plavi tramvaj koji je povezivao centar grada s univerzitetskim kampusom na Trsatu. Marko je imao 23 godine i bio je student 3. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci, smjer psihologija. Bio je mlađak srednjeg rasta s tamnom kosom, koju je uvijek nosio pomalo raščupanu i inteligentnim smeđim očima, iza kojih se skrivala prirodna znatiželja prema ljudskim misterijama. Poznat je bio među kolegama kao netko tko se uvijek pitao zašto, umjesto da jednostavno prihvaća objašnjenja. Živio je u malom studentskom stanu na Trsatu s cimerima Petrom Orlićem i Lovrom Mikulićem, obojica također studenti psihologije. Njih trojica postali su nerazdvojni tijekom prve godine studija. Provodili su sate raspravljajući o teorijama svijesti, ponašanja i onim graničnim područjima psihologije koja se dotiču paranormalnog i neobjašnjivog. Marko je bio posebno fasciniran fenomenom kolektivne svijesti i načinima na koje gradovi i mjesta mogu utjecati na mentalno stanje svojih stanovnika. Za svoj diplomski rad pripremao je istraživanje o psihogeografiji Rijeke, načinu na koji je gradska arhitektura, povijest i geografski položaj utjecala na mentalitet riječkih stanovnika kroz generacije. Tog novembra dovršavao je istraživanje za seminarski rad o kolektivnim halucinacijama i masovnim psihozama u povijesti Europe. Marko je bio uvjeren da gradovi poput Rijeke, s njihovom složenom industrijskom prošlošću i kulturnim nasljeđem, mogu stvarati specifične psihološke polja koja utječu na ponašanje svojih stanovnika na načine koje konvencionalna psihologija još ne razumije potpuno. Njegovi profesori, posebno doktor Sanja Miletić s katedre za socijalnu psihologiju, bili su impresionarti Markovim pristupom, koji je kombinirao rigoznu znanstvenu metodologiju s otvorenošću prema idejama koje su na granici mainstreama akademske psihologije. Dr. Miletić često je govorila da Marko ima potencijal postati pionir u proučavanju psiholoških fenomena koji trenutno nemaju objašnjenje. U popodne 8. novembra Marko je završio s radom u Univerzitetskoj biblioteci, gdje je proučavao arhivske materijale o masovnim halucinacijama koje su se dogodile u Rijeci tijekom Drugog svjetskog rata. Prema dokumentima koje je pronašao, postojali su zapisi o stotinama ljudi koji su istovremeno vidjeli iste nerealne prizore. Vojnike koji marširaju kroz grad iako nijedan vojni konvoj nije prolazio, brodove u luci koji su nestajali i pojavljivali se, i glasove koji su dozivali imena ljudi iz javnih loudspeakers iako nisu emitovani. Ove informacije bile su posebno intrigantne, jer su se događaji nisu dogodili tijekom bombardiranja ili drugih traumatskih situacija koje bi mogle objasniti masovne halucinacije kao odgovor na stres. Umjesto toga, činilo se da je sam grad stvarao ove vizualne i auditivne fenomene bez očiglednog uzroka. Oko 4 sata popodne, Marko je spakirao svoje materijale u svoju kožnu torbu, koju je naslijedio od djeda, bivšeg brodograditelja u Riječkom brodogradilištu. Torba je bila stara ali dobro očuvana, s patinom koja je pričala priču o godinama korištenja. U njoj je nosio svoj indeks, bilježnice, kopije dokumenata iz arhiva i posebnu bilježnicu u kojoj je zapisivao svoje teorije o psihološkim fenomenima u Rijeci. Marko je ukrcao u tramvaj broj 3 na sveučilišnoj stanici oko 4:30. Tramvaj nije bio prepun, samo nekoliko studenata koji su se vraćali s kampusa, par starijih žena s vrećicama namirnica i čovjek u radničkoj odjeći koji je vjerojatno završavao prvu smjenu. Marko je sjeo na svoje uobičajeno mjesto do prozora na lijevoj strani tramvaja, odakle je mogao gledati more dok se tramvaj spuštao prema centru grada. Ana Bogdanović, vozačica tramvaja s 15 godina iskustva voznega Riječke mreže javnog prometa, zapamtila je Marka jer je često vozio njezinim tramvajem i uvijek je bio ljubazan kada je kupovao kartu. Toga dana nije bilo ništa neobično u njegovom ponašanju. Sjeo je na svoje uobičajeno mjesto i pogledao kroz prozor prema moru. Prema Anjinim riječima, tramvaj je normalno funkcionirao sve do stanice kod Gubernijske palače. Tu se dogodilo nešto što Ana nikad prije nije doživjela u svojoj karijeri. Tramvaj je počeo usporavati, iako je Ana nije pritiskala kočnicu
a svi putnici u tramvaju odjednom su postali neobično tihi. Ana je pogledala u retrovizor da provjeri što se događa s putnicima i vidjela je scene koje joj se činile nemoguće. Putnici su sjedili na svojim mjestima, ali su izgledali kao da gledaju nešto što ona ne može vidjeti. Njihova lica bila su okrenuta prema centru tramvaja, kao da svi promatraju neku nevidljivu predstavu. Tramvaj se potpuno zaustavio kod gubernijske palače, iako Ana nije aktivirala kočnice. Kada je pokušala ponovno pokrenuti tramvaj, svi instrumenti su se kratko isključili pa ponovno uključili, a putnici su se ponašali kao da se ništa nije dogodilo. Svi osim Marka, kada je Ana ponovno pogledala prema njegovom sjedalu, bio je prazan. Ana je pozvala putnice da potvrde jesu li vidjeli mladića koji je sjedio kod prozora, ali nitko se nije mogao sjetiti da je Marko uopće bio u tramvaju. Žena koja je sjedila naprijed od njega rekla je da je mjesto bilo prazno tijekom cijele vožnje. Ostali putnici potvrdili su tu verziju. Nitko se nije mogao sjetiti da je vidio Marka u tramvaju. Zbunjena i zabrinuta, Ana je obavijestila dispečerat o čudnom incidentu. Provjerile su se sigurnosne kamere na tramvaju, ali snimke su pokazivale nešto još bizarnije. Marko se pojavljuje na snimkama kako ukraca u tramvaj, ali se ne pojavljuje na kamerama unutar tramvaja tijekom vožnje, a nema snimke koja pokazuje da je izašao iz tramvaja. Petar Orlić i Lovro Mikulić, Markovi cimeri, zabrinuli su se kada se Marko nije vratio kući do večere. Marko je uvijek bio precizan s vremenom i informirao je cimere o svojim planovima. Kada ga nisu mogli dobiti na mobitel, Petar je nazvao univerzitetsku biblioteku da provjeri je li možda ostao duže raditi. Bibliotekarica Vesna Knežević potvrdila je da je Marko otišao iz biblioteke oko 4 sata, rekavši da se vidi večer kod kuće za pripremu seminara. Nije bilo znakova da je planirao bilo gdje drugdje ići ili da je imao neki problem. Do ponoći, kada se Marko nije vratio niti odgovorio na telefon, Petar i Lovro kontaktirali su policiju. Dežurni policajac uzeo je izjavu o nestalom studentu, ali objasnio je da odrasle osobe moraju biti nestale duže od 24 sata prije nego što se može pokrenuti službena istraga. Sljedeći dan, kada Marko nije došao na predavanja i još uvijek nije odgovarao na telefon, njegovi prijatelji i profesori postali su ozbiljno zabrinuti. Dr. Sanja Miletić kontaktirala je Markove roditelje u Zagrebu, nagljublje se da možda postoji neki razlog zašto se njihov sin nije vratio kući. Marija i Tomislav Perić, Markovi roditelji, bili su šokirani viješću o nestanku sina. Marija je radila kao glavna sestra u zagrebačkoj bolnici, a Tomislav kao inženjer u građevinskoj tvrtki. Odgojili su Marka da bude odgovornu osobu koja uvijek obavještava obitelj o svojim planovima. Nestanak bez najave bio je potpuno netipičan za njega. Inspektor Željko Kovačić iz riječke policije preuzeo je slučaj u srijedu ujutro. Inspektor Kovačić imao je 20 godina iskustva u istraživanju nestanaka osoba u Primorsko-goranskoj županiji i znao je da su prvi dani krucijalni za pronalaženje nestalih osoba. Prva linija istraživanja usmjerila se na Markovu rutu od univerziteta prema domu. Policija je intervjuirala sve vozače tramvaja koji su radili te rute u relevantno vrijeme, ukucaljujući Anu Bogdanović, koja je vozila tramvaj broj 3, a njena izjava o čudnom ponašanju tramvaja i putnika bila je zapisana, ali tretirana kao vjerojatna greška u sjećanju uzrokovanu stresom. Pretraživane su sve bolnice, morgice i policijske postaje u Rijeci i okolici. Markov mobitel bio je ugašen ili van mreže od vremena njegovog nestanka, a bankovna kartica nije korištena nakon toga dana. Sve njegove ličke stvari, odjeća, knjige, laptop, ostale su u studentskom stanu netaknute. Dr. Miletić podijelila je s policijom informacije o Markovom istraživanju i njegovom interesu za paranormalne aspekte psihologije. Spomenula je da je Marko često govorio o teoriji da neki gradovi mogu imati psihološku memoriju, koja utječe na svoje stanovnicima na načine koje znanost još ne razumije. Tjedani su prolazili bez ikakvog traga o Marku Periću. Njegovi roditelji dolazili su svakoga vikenda u Rijeku da pomažu s potragom i dijelili letke s Markovom fotografijom po cijelom gradu. Studenti s Filozofskog fakulteta organizirali su studentske akcije traženja i redovito pretraži sve moguće lokacije gdje bi se Marko mogao nalaziti. Petra Babić, Markova kolegica s godine koja je bila zaljubljena u njega,
provodila je svoje slobodno vrijeme istražući Markove teorije o psihogeografiji Rijeke. Pronašla je njegove bilješke u univerzitetskoj biblioteci i bila začuđena dubinom njegovog istraživanja o historijskim psihološkim fenomenima u gradu. Prema Petrinim findings, Marko je dokumentirao 10-ak slučajeva tijekom prošlog stoljeća kada su se ljudi jednostavno rastvorili u riječkim ulicama, avenijama ili javnom prijevozu. Svi slučajevi imali su zajedničke elemente. Nestali ljudi bili su intelektualci ili umjetnici, nestanci su se dogodili tijekom rutinskih aktivnosti i nikad nisu pronađeni nikakvi fizički dokazi o njihovoj sudbini. Dr. Eduard Blažević, povjesničar s Riječkog sveučilišta, koji se specijalizirao za povijest 20. stoljeća, zainteresirao se za Markove findings. Dr. Blažević potvrdio je postojanje historijskih zapisa o ljudima koji su nestajali u Rijeci na neobičan način, particularly tijekom perioda intenzivnih društvenih promjena. Prema dr. Blaževićevim istraživanjima, Rijeka je tijekom svoje povijesti bila grad konstante transformacije, austrijski, hrvatski, talijanski, jugoslavenski, ponovno hrvatski. Ove kontinual promjene identiteta možda su stvorile ono što je Marko nazivao temporalnim slojevima, različitim vremenskim epohama koje koegzistiraju u istom geographical prostoru. U prvoj godišnjici Markovog nestanka, njegova obitelj i prijatelji organizirali su komemorativni skup na Filozofskom fakultetu. Dr. Miletić održala je predavanje o Markovom radu i njegovim teorijama o psihologiji gradova. Spomenula je da je Marko vjerovao da neki ljudi mogu biti naturalno senzitiv na ove temporalne slojeve i možda čak priguševani u različite vremenske periode. Tijekom predavanja nešto neobično se dogodilo. Projektiranje slajdova počelo je pokazivati slike koje dr. Miletić nije pripremila, fotografije starih riječkih ulica, tramvaja iz 50. godina i ljudi u odjeći iz različitih historijskih razdoblja. Tehnički administrator koji je upravljao projektorom bio je jednako zbunjen kao i ostali prisutni. Između fotografija pojavila se slika na kojoj se Marko Perić mogao vidjeti stajanje na riječkom korzu, ali umjesto suvremene odjeće nosio je odijelo koje je bilo tipično za 30. godine 20. stoljeća. Slika je bila kristalno jasna i nedvojbeno je prikazivala Marka, iako je contextually setting bio iz ere prije njegovog rođenja. Fotografija se pojavila samo nekoliko sekundi prije nego što je projektiranje vratilo na dr. Miletićeve pripremljene slajdove. Prisutni u učionici počeli su ponovno gubiti memories o tome što su vidjeli, svi osim Petre Babić, koja je uspjela napraviti fotografiju ekrana svojom kameru. Petra je fotograf pokazala dr. Miletiću after predavanja. Dr. Miletić bila je fascinated, ali i zabrinuta. Fotografija je pokazivala Marka u kontekstu koji je chronologically nemoguć, ali svaki detalj bio je fotorealno i akuratan za period koji je prikazivan. Dr. Mirna Peršić, stručnjakinja za digitalne medije i analizu fotografija sa Zagrebačkog sveučilišta, analizirala je Petrinu fotografiju. Njezina analiza pokazala je da fotografija nije manipulirana ili editirana. To su bili autentični piksels koji prikazovali autentičan scene, unatoč kronološkoj nemogućnosti sadržaja. U drugoj godini nakon Markovog nestanka, tramvajski sustav u Rijeci počeo je bilježiti neobične incidents. Vozači su prijavljivali problems s instrumentima, passengers koji su nestajali između stanica i glasove koji su dolazili iz loudspeaker sustava premda dispečer nije emitovao poruke. Ana Bogdanović, vozačica koja je bila u tramvaju kada je Marko nestao, primijetila je da se čudne pojave događaju mainly na ruti broj 3 između univerziteta i centra grada. Uvijek bi se dogodile around isto vrijeme popodne kada je i Marko nestao i uvijek na stretch između univerzitetskog kampusa i gubernijske palače. Gradski Transport Authority initially su odbacile ove reports kao human error ili equipment malfunction. Međutim, kad su incidents postali regular i uključujali multiple witnesses, provedena je opsežnija investigacija tramvajskog sustava. Inženjer Branko Hrasinski, specijalist za transportne sisteme, analizirao je tramvajske rute i electrical systems. Otkrio je da postoji elektromagnetic anomalija baš on stretch, gdje su se incidents dogodili. Fluktuacija u električnoj kuriju je,
koju ni on, ni njegovi colleagues nisu mogli objasniti. Dr. Tomislav Nakić, fizičar s instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, pozvan je da analizira elektromagnetik anomalije. Njegova measurements pokazala su da područje između univerziteta i gubernijske palače ima unusual property, electromagnetic field, koji pulse na frequencies koje nema natural explanation. Prema dr. Nakićevoj teorija, ova područja možda reprezent što je Marko imenovao temporalnim slojevima, zone gdje različiti chronological periods somehow intersektuju u istom physical space. Theoretical fizika allows za možnosti koje trenutna tehnologija ne može fully measured ili understand. U 3. godini nakon nestanka, Petra Babić finished svoj stupanj i odlučila raditi na magistarskom tizis o Markovim istraživanjima i njihove implications. Njena tema bila je psihogeografska fenomena u urbanim okruženjima. Slučaj Rijeke. Petra je provela mjesece studying Markove original notes i conducting svoj own research o historical disappearances u Rijeci. Otkrila je pattern koji Marko had već začeo identifikovati. Ljudi koji nestaju usually imali su jak intelektualni ili emotional connection s gradom i nestanci se dogodili during periods of political ili social transition. Dr. Antonija Zelić, antropologinja koja studira urban legends i folklore, pridružila se Petrinom istraživanju. Dr. Zelić dokumentirala je dozens of stories iz riječkih families or relatives who simply went away i never returned, always under mysterious circumstances related do tramvaja, autobusa ili walking through određene parts grada. Ove stories nisu bile treated kao superstitional folklore by Dr. Zelić, već kao potential evidence of phenomena koju mainstream znanosti još nije ready da acknowledge. Konstantnost detalja kroz generations suggested da možda exist underlying reality, ki local communities have always recognized, but Hong formalnije studied. U 4. godini, new technology installed in riječki tramvajski system enabled detailed recording of sve aktivnosti inside vozila. Advanced cameras i audio equipment maintained constant surveillance svih tramvaja, particularly one na ruti broj 3, gdje su anomalije bile most frequent. Ovaj surveillance system snimio je nešto što će forever change understanding of Markovog slučaja. U novembar 4. anniversary njegovog nestanka, kamera su recorded scene koje technical personnel initially assumed to be equipment malfunction. Tramvaj broj 3, driving its usual route između univerziteta and centra grada, početni prikazivao interior koje looked normal. Međutim, tokom nekoliko minuta, passengers inside tramvaja began appearing dva različita historical periods istovremeno. Modern dressed ljudi sjeli alongside individuals u clothing from different decades, svi apparently unaware of anachronistic situation. Among ove figures, clearly visible na high-definition cameras, bio je Marko Perić. Pojavljivao se intermittently, sometimes dressed in njegov suvremenu clothingu, sometimes u attire from various historical periods. Uvijek je carrier njegova kožna torba i uvijek sjedio na istom mjestu gdje ga je Ana Bogdanović zadnji put vidjela. Dr. Miletić bila je među first ljudi who viewed ove recordings. Kao Markova profesor i mentor, ona ga je immediately recognized. Međutim, što je bilo most disturbing wasn't njegov presence on recordings, već činjenica da other passengers and vozač seemed completely unaware da bilo što unusual događalo. Footage also showed that Marko occasionally attempted da komunicirate s other passengers, ali njegova words couldn't be heard on audio recordings. Lips moved, ali no sound came through microphones. Ta was kao da postojao in slightly different temporal layer, where Rijeke might see and move through tramvaj, ali couldn't fully interact sa current time period. Government authorities classified over recordings, ali information leaked to scientific community. Multiple research institutos requested access to study phenomena, resulting in unprecedented collaboration između psychologists, physicists, historians, I paranormal researchers. Professor Dr. Živko Kustić, director of Instituta za Physics na Zagrebu University, established multidisciplinary team dedicated to studying what oni termed Rijeka temporal anomalies. Team included experts iz various fields, all working together da understand phenomena koje seemed da defy sve normal scientific explanation.
Petra Babić finished her magistarska thesis I bila accepted into doctoral program specifically designed to continue studying ove phenomena. Njenim advisor bio je dr. Miletić, ali ona also worked closely sa physicists and historians to develop interdisciplinary approach to understanding temporal layering phenomena. U petoj godini nakon Markovog nestanka, breakthrough came as unexpected source. During renovations stare tramvajske depo na outskirts Rijeke, radnici su discovered cache of abandoned items u underground storage area koje had been sealed for decades. Among items found bila je collection starih kožnih torbi koje su belonged to previous generations commuters I transporta workers. Jedna od ovih torbi bila je identical da torba, koju je Marko nosio dan kada je nestao. Same style, same manufactured details, ali clearly much older I weathered by years. When torbađe opened, workers found indeks książce kođa je immediately recognizable kao belonging Marko Perić. Međutim, umjesto modern university index ova je bila written in style karakteristika za educational institutions tijekom 1930-ih I 1940-ih. Same name, same basic information, ali formatted prema standards different era. Forenzička analiza indeks pokazala je že ink I paper corresponded da period kada knjižca je supposedly issued, nekad je Marko actually studied na university. Yet handwriting I vse personal details perfectly matched Marko's known information, creating chronological impossibility što ne moglo be explained through conventional understanding. Additional items u torbi included lecture notes napisana u different historical periods, all apparently by ista person ali reflecting curricula and academic approaches as različitic decades across 20th century. Notes were written u combination modern Croatian, starog Serbo-Croatian dialects, I even some passages u Austro-German phrases typical pred Prvi svjetski rat. Dr. Blažević examined ove documents I confirmed što oni represented authentic academic work spanning several different educational systems koje had existed u Rijeci tokom period's political transition. Quality of academic content bil sophisticated I pokazao deep understanding psychological I philosophical concepts razvivanih through various eras. Najremarkable discovery bio personal diary, written u Marko's unmistakable handwriting. Diary entries opisivao jeho experience živeći simultaneously u various temporal layers, Rijeke, serving kao bridge između different historical periods I helping other temporal travelers navigate between various time zones scattered throughout grad. According to diary, Marko hadn't disappeared ali had transcended linear temporality, postajući što on nazivao temporal guardian za Rijeka's layered history. Njegov role bio to maintain stability između overlapping time periods I assists inic people whom accidentally slip između different temporal zones u grad. Diary entries opisivo Markova interactions sa drugih disappeared individuals od previous decades, all living u interdimensional space gdje various periods Rijeke's history coexisted. On wrote about attending university classes from 1930s, working a shipyard from 1950s, experiencing cultural events from multiple different eras. Final entry u diary was addressed directly to njegova family I friends. Molimo ne tugujte zbog mene. Pronašao sam svoje true purpose here između vremena, serving kao link između sve historical periods koje su shaped ovaj beautiful grad. Nisam lost. Ja sam našao place gdje mogu kontribuire the understanding I preservation Rijeke's complex temporal identity. My studies psychology prepared mene za ovaj role, allowing mene to understand kako human consciousness može transcend linear temporality pod right conditions. Rijeka is a special place where multiple timelines naturally intersect, I certain people su called to become guardians of ih intersections. Tell moji professors da njihova work studying collective consciousness was correct. Gradovi du imaju psychological memory, I some individuals dapat connect directly sa tom memory. Tell moji parents da ja sam happy I fulfilling purpose, larger nego anything, ja could imao achieved u normal linear existence. Revelation o Marko's fate attracted international attention od scientific community studying temporal phenomena I consciousness research. Rijeka postala center za interdisciplinary research,
combining psychology, physics, istorju, i consciousness studies, u ways koji hadn't been attempted ranije. University established specijalny research center dedicated to studying Marko's findings, I phenomena on otisao. Center attracted researchers at worldwide, koji were investigating similar phenomena in their own cities and regions, creating global network for studying temporal anomalies u urban environments. Petra's doctoral research postala foundational work dla novo field което combined psychology sa temporal physics. NJU work showed kako emotional I intellectual connections mistu može sozdati conditions gde consciousness transcends normal temporal boundaries pid specific circumstances. Marko's family found peace u understanding jeho choice I purpose. While oni couldn't vidjeti njega u conventional sense, his continued research I contributions to understanding soznanja I vremena provided njima sa comfort that njegov life had found ultimate meaning in service, something larger nego personal existence. Tramvajski system u Rijeci was modified to accommodate researchers studying temporal phenomena. Special equipment monitors electromagnetic anomalies. I trained observers dokumentuju unusual incidents koji continue occurring regularno, particularly during times when temporal layers seem most aktivni. Public awareness the phenomena increased after official recognition danych discoveries. Citizens began reporting their own experiences, sa temporal slips, sightings odd figures from different historical periods, I encounters sa people koji seemed to exist outside normal timeline. Turistički industry u Rijeci embraced unique aspekti gradske identity. Temporal tours were established, guiding visitors through locations gde temporal anomalies most commonly occurred. These tours' educational approach, explaining science behind phenomena, while also respecting mystery I wonder da oni predstavi. Marko's story became part Rijeke's official cultural heritage. Annual conference established u njegovu čest brings together researchers, students, I artists interested u exploring boundaries između soznanja, vremena I urban identity. Conference always held na anniversary njegovog original disappearance. Public memorial created na univerzitetskom kampusu honors Marko I all drugih people, koji became temporal guardians u različitih historical periods. Memorial nije ploči sadness, ale celebration, the transcendence I service the larger purpose koje nekada individuals su called do fulfill. Truth about Marko Peric's disappearance wasn't što on died or became victim daje crime or accident. Instead, undiscovered form daje existence която allows njega da serve kao guardian, the complex temporal identity, jednog od Europe's most historically complex cities. His index found u old kožna torba pisля 10 years wasn't relic daje tragedy, ale evidence daje evolution into role, което transcended normal human limitations. Marko postao bridge između past, present, I future, ensuring što historical memory daje Rijeka will be preserved and accessible to future generations. His transformation from psychology student to temporal guardian showed što sometimes academic curiosity, intellectual passion, može lead to discoveries, što challenge fundamental assumptions about nature, daje reality, a human consciousness. Marko had proven što nikada mysteries su too important to remain unsolved, I that certain people su destined to become part days solutions što benefit entire human understanding. Story continues as researchers build na Marko's foundation work, exploring kako other cities and locations around world might harbor similar temporal complexities. His legacy living testament show knowledge I understanding može transcend sve boundaries, including those između different temporal realities. That true learning never really ends, ali evolves into novi forms, daje existence wholly dedicated to service, greater wisdom. Control as du chat, sonnet chera,